ओकी आरती बाती पहले सोना भेने मिसी कर प्रीति कले जे सोना गर्भवती है गर्भवती है आज्ञा कहबे हां आई आपन कहने तो कोई नहीं कहबे अरे केड़े सुंदर कथा एटा पुराणर विधान ये तुम्हें सुनो थे बमंजनी सजनी सजनी मोर गुमानी हिटा सुनम महाभारत कहानी আর কেড়ে সুন্দর কথা পুরাণ বিধান सुंदर कथा पुराण विधान सुनुथि तुम्हें सुनुथि सजनी पुराण कहानी आगो इंद्रंकर झियो हारावती होलनी दिशई केड़े स्वभावन आगो निकुंबासुर बनी एक दानव कला जेता हरण अरे थुंते जहा हेला हननंदी अरे थुंते जहा हेला हननंदी सुनुति बाबा तुम्हें सुनुथि सजनी सजनी मोर गुमानी पुराण कहानी सजनी मोर गुमानी पुराण कहानी झीर नाम हूँ हारावती 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 देखा एते सौंदर्य जे दिने निकुंभासुर हारावती को हरण कर नहीं जाऊ रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर जिते बेले बोले तो इंद्रंकर पुओ किए थे जानिछ अर्जुन अर्जुन रक्षा करबा पई हारावती के जानिछन जे हरण रक्षा कले तो हारावती नहीं जानबा जे इंद्रंकर पुओ होचे अर्जुन मोर भाई बोली को नहीं जानबा ये दुई लोग नहीं जानबार जे आमे दुई भाई भौणी बोली तो अर्जुन देखबा जिते सौंदर्य दिशुछन ये याडे रक्षा कले हारावती को तो हारावती मने मने अर्जुन के भल पाइबे ए अर्जुन आई मिस यू आई हेट यू तो सही समय रे अर्जुन मना कले जे मुई तोर संगे पीरती नहीं करि पारे हाँ तापर जानले जे अर्जुन तुई तो मोर भौणी मुई तो तुम केनता कर बिहा हेबी तो जीर्ण कुंभरे अर्जुन के पकाई दे हारावती तो अर्जुन कहा के बिहा हेतिले पहला कहा की गो द्रौपदी के भी बिहा हेतिले हारावती के भी बिहा हेतिले गोटे नाग कन्या के भी बिहा हेतिले आ सुभद्रा के भी बिहा हेतिले आगर पूर्व लोग 5टा 10टा बिहा होतिले तो अर्जुनंकर पत्नी कृष्ण
যে কৃষ্ণঙ্কর ভৌণী হচ্ছেন সুভদ্রা হ্যাঁ হ্যাঁ সুভদ্রাকে যদি অর্জুন বিহা হেবে হয় গো বেলে এই দুই লোক মান্যরে কাঁ বলা বলি হেবে সলা ভেনে হেবে সলা ভেনে হেবে কি নি 150 সলা তো জীর্ণ কুম্ভরে পকালা সমୟରେ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারী বেশ ধারণ করে হ্যাঁ আর দেখি যাইতিলে দেখি যাইଥିଲେ অর্জুনକୁ হয় গো যে কেন লোক আছে খুঁজি যাইଥିଲେ যদি সেই সম যদি মে পুরুষ পিলা নে জিবি মোকা বি যদি হারাবতী জীর্ণ কুমারে পকাই দেবা পকাই বি দেবা লেডিস রূপ ধরি করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাইଥିଲେ হয় গো সেই সমୟରେ অর্জুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର পিରତି ହେଇଥିଲା ସଲା ଭେନେ କଲେ ପିରତି ଆଉ ସଲା ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକେ ସଲା ବର୍ଷନ କିନି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ হয় କରିଥିଲେ গো আরে হি পরিচয় পুরাণর বিধান শুনা হে সভাজন জন আর যাহা জানি তিনি কহিলি বুঝাই দোষকু ন ধরিব পুণ আর তাহা জানি তিনি কহিলি বুঝাই যাহা জানি তিনি কহিলি বুঝাই শুনুতি ববঞ্জনি তুমি শুনুতি ববঞ্জনি হে সজনি সজনি মোর কুমানি এটা মহাভারতর কাহিনী সজনি সজনি মোর কুমানি এটা মহাভারতর কাহিনী କଳାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ଦାଦା 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ হ্যাঁ দুই দুইটা তিন তিনটা লিখিছেন যে গোটে ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ জীববি একেলা হই আর গলা বেলে কেহি সাঙ্গে নাই যাও জীব তুই মশান ভূমি আরে আসিছু একলা হই রে পাগলা জীববি একলা হই গলা বেলে কেহি সাঙ্গে নাই যাও জীব তুই মশান ভূমি আরে পাগলা মন আরে বোঝা মন কিরে নভতি রাম নামরে কিরে নভতি কৃষ্ণ নামরে আরে পাগলা মন আমার সুশীলা মাঝি নামরে কমলিনী মাঝি দেখি করি আইতর নুড়া কোসা থাঙ্গ থাং হায় রে ঘরে আউ ই কাম তার কন্যা কাম নোড়া কথা তলে থাও নোড়া কথা তলে থাও বলছে নুড়া গসা সুন্দরী সুন্দরী মোর এরনি তো শাস্ত্রে কবি লিখলে আসিছু শূন্য হইলে পাগলা জীব বি শূন্য হই মর্ত্য মণ্ডলে দেহ বহি দেবতা হেলে মধ্য মর মরই ভগবান মানে বি জন্ম হইকর মৃত্যু হইছন কিন্তু 8 জন আজি পর্যন্ত নাই মরবার বঞ্চি করে অছন অমর হই বলে তাকর ডেথ সার্টিফিকেট নে বাহারবা নাই কে কৃপাচার্য বেদ ব্যাস অশ্বস্থমা বলি রাজা হনুমান বিভীষণ পরশুরাম এবং মার্কণ্ড ঋষি ইমানকু 8 জনকে ছাড়ি দেলে সমস্তଙ୍କର মৃত্যু হই যাইছে তো ভীম ভাই মালিকারে পদে কথা লিখলে হ্যাঁ বলি গো ইননি আগ ভৈরবী ডাকরে পৃথিবী কম্পিব লোকে হইবে বিনাশ
বগ লোকে হইবে ভিনাশ চৌষট্টি যুগনি পর তুঝে ভুলি খাইবে মাংস শুণ শুণ মোহর ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাহি শুণ শুণ মোর ভাই সত্য যুগ থিলা যে মনীষ মানে 21 হাত পর্যন্ত লম্বা ছিল ଥିଲେ সহস্র বর্ষ বঞ্চুছিল হয় গো ত্রেতয়া যুগরে 14 হাত পর্যন্ত মনীষ মানে উচ্চতা ଥିଲେ ଥିଲେ গো হাজার হাজার বর্ষ বঞ্চুଥିଲେ হ্যাঁ। দ্বাপর যুগে মনীষ মানে 7 হাত পর্যন্ত লম্বা ଥିଲେ ଥିଲେ। শহ শহ বর্ষ বঞ্চুଥିଲେ হ্যাঁ, হ্যাঁ। কলি যুগে মনীষ মানে 3.5 হাত অছন আর 120 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ହାତ 3.5 ହାତ ନନି ତ ସାତ ହାତ ପତେ ହବା ନାଇଁ ଯାର ହସ୍ତରେ ସିଏ ନାପି ହେବ ବୋଲେ 3.5 ହାତ ହଁ ହଁ ଇନଣି ଆଚ୍ଛା କଲି ଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଅଛି ଜାଣିଛ କେତେ ଗো 4,32,000 ବର୍ଷ ହଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ হয় গো কিন্তু ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବା ହଁ। କଲି ଯୁଗର ଆୟୁଷ କମିଯିବା কমি ଯିବ ସେଇ ସମୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 64ଟା ଯୁଗ୍ନି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ମଣିଷଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ ହଁ, କରେ ହଁ। ମଣିଷର ମାଂସକେ ଖାଇବେ ବଏଲର ନି ଖାନ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଖାଇ ବସିବେ ମାନେ କହୁଛି ନା ବେଲେ ତ ଚିନ୍ନାଇ ଫାରାର ହେଇଯିବେ ଚେନ୍ନାଇ କେନ୍ ନଥିବା ଯେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବା ହଁ। ତ ଭୀମ ବହି ଯାହା ଲେଖିଅଛନ୍ତି ମାଲିକାରେ হয় গো। ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷର ସତ ହେଇଯିବା ସତ ହେଇଯିବା। ଏ ଶୁଣୁନନି ଆର କାଣା କାଣା ଘଟି ପାରେ କଲି ଯୁଗରେ আর ଲେଖିଛନ୍ কানা ঘটবা গো আগ বাপা সাঙ্গে ঝিও বিরতি করিবরে ভাই সঙ্গতে ভৌনি বাপা সাঙ্গে ঝিও বিরতি করিবরে ভাই সঙ্গতে ভৌনি এখন্ডে কপাই ভাই ভাই মুন্ড ভাই পকাইবে হাই শুণ শুণ মোহ ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাহি শুণ শুণ মোর ভাই মাটির পিণ্ড হয়ে আরে মাটি দিলে মিশি ଯିବା মিছ মায়া আরে খেল ঘর সরি ଯିବା আরে কেতে বলু মোর মোর আরে কেহি নুহে কাহার হায় রে মূঢ় মন এই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখুরি সফর এই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখুরি সফর পানি সা 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 রে 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 সারে রে কা কা সারে রে সা সা পানি রে মা পা ধা মা পা ধা মা পা ধা মাটির পিণ্ড আরে মাটি দিলে সরি ଯିବା লা 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 লা
दुनिया दुई दिनिया केते देखले सपन दुनिया दुई दिनिया केते देखले सपन संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानवा संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानवा जंजाल जाल काल रूपेण धीवरा कवि लिखले संस्कृत भाषा रे ई संसार टा गोटे समुद्र है ई समुद्र भितर जिते मनुष्य जन्म होइछ आमे गोटे गोटे माछ ए माहे भितर सबसे चालाक माछ बेले मुई काय माछ तुरु 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 माछ बोलु अछि मुई सब कर गुरु केनता करे सरले देबे जानि नै पारबो माछ दिसर पानी आर जेन जेनटा पचरू थिले बहुती बनोनी जे जेरे बड़ माछ ने तो माछ के गोटे लोग धरबार लागि केउड गोटे देसी हमको धरबा लागि केन केउड बसी छे ए मा हमर गार से लोली तर बुआ बेले गले ढुटी ना केउट अर्थ हला हमर जम राजा इटा गरी फिकी छे जेते बेले हम ठुकमा बोले ऊपर के खींची नेबा बोले जहर फुई बुड़ाला ताहा के जम राजा खींचला दिख जानो तेनु कर समस्त ज्ञान मानी कर चलबा ही तुई आइछु पहिले केला हे तुई जीवु रे मन केला गोला बेले कहि साथे सते नहीं जान आए पागला दुनिया दुई दिनिया केते दुनिया दुई दिनिया केते देखले रक्षा करी कर हमर मां माने 100 टंका समस्त को प्रदान करै छ हां प्रकृति तुमके केते वर्ष केते मास केते दिन होतिला तुम रजवती हेथिलो रजवती हेला समय रे काहे बार केन दिन के नक्षत्र केन ग्रह केन तिथि लागिथिला तुम रजवती हेथिलो रजवती हेबाटा तो हेलो घरे केते दिन थिलो केते दिन पर तुम घर बाहरी थिलो से कथा टिके कहत तो मां मुई लोग के बाहरीटा बोलुथिली गो ई का सोर थिला बाहरी एगो हां सिगनी बाहरी जे जेते बेले तमे रजरपति नै हेलो रजवती तमे जन्म हेलो जे तमे कर्म केनता करी हेलो हां हां जे केते दिन घर भितरे थिलो क्या बार दिने हेलो केते दिने बाहर हलो आरो गादी गलो जे हटा नलकुआती से गादलो की बोर पेन से ए बार जा नलकुआती से गादलो की पहले केंती गाधलो से कथा पेर कहबो के साबुन मखलो हे कथा पेर कहबो केंता कपड़ा पिनलो हे कथा पेर कहबो ची ई पिला के टुकेल जन्म करू टुकेल जन्म करथिले तो 12 घर छान रही थी तानो ए मोर मां मके टुकेल जन्म करबी ना बोलुथिला
मुई ने बोल देनी नेड़ा तो आधा मोर फिटिंग ही थी रहना ए माराधिका पहिले ननंदे सुण मोर रजवती कथा कहूची सुण आगो 12 वर्ष मोर पिता घरे मुई थिलिनी आगो माघ मासरे मुई रजवती हेलिनी एबा मूला नक्षत्र टे दिन गुरुवार आगो पुष्पवती हेली सही दिन दिनर हेले मने टिके सुता कर ननंदे हो तो कहू आची धीर धीर ननंदे हो जिते बेले वृषभानु राजा मते पाली पुसी कर बड़ करूछ 12 वर्ष मते पूरी गला 12 वर्ष पुरला परे माघ मास चालू थाए गुरुवार दिन मूला नक्षत्र रे मुई रजवती हेली मूला बेर खेते हेलो मुई रजा घर जे मूला बेरती का जेते मूला की का मूला नक्षत्र लागिथिला बोलु छे मूला बेर मु खेते हला के बोल 7 दिन जेते बेले मते पूरी गला स्नान करबा पई गाधवा पई गुटे नदी के जाउ छे नदी के बोले नी हे केन नदी के गलो कहा संगे गलो एखना से गलो संगी कर से गलो के साबुन मखलो केनता कपड़ा पिनलो बुढ़ी से गाधो होएगा द्वापर जुगे सागुन सरफ थिला जे सागुन सरफ माकी थी नहीं मखी ए मा सुचित्रा सखी को संगरे धरी ननी हो मुई तो मणिभद्रा नदी कूल कू गनी सुचित्रा बोली कर जने सखी संगे मणिभद्रा नदी के गाधवा पई जाउ आगो 12 फूल फल सेठारे बांटेनो सुरभि गाई रमल मूत्राणी ए मा 7 थर अंगे कलिले पन हेरे से जले मु स्नान कली सूर्य एमा जदि तुम मने परते नाही इटा पद्म भूगोल पुराण को देखिब जाई आगो 11 अध्याय 72 पृष्ठ मन धरन कर लेखा हो सकाले करिब देखा यहाँ रे सब जन्म चर्म सब कही देली तम कही देलक चला घर के जिम्मा चला दादा आसुथिबे पिला के कह हमको नहीं छाणबे पिला गो हमके कहीं घर नहीं छाड़ा को एमा 2 लोग